السلام عليكم. باش نكملو سيري نتاع الفيديوهات كالكول لي دوفلوبمون ليميتي. المرة اللي فاتت شفنا دو فيديو سابقين، شفنا كيفاش نحسبو السوم دو فونكسيون نعملولها دوفلوبمون ليميتي متاعها، وشفنا برودوي دو فونكسيون. اليوم نكملو مع الكوسيون دون سيت فيديو. دونك كيفاش نعملو الكالكول نتاع دوفلوبمون ليميتي نتاع اف سور جي، une fonction qui se présente sous cette forme. Bon, les conditions, si deux fonctions f et g admettent des développements limités au voisinage de 0 au même ordre n de parties régulières p et q, p متاع f ou q متاع g, et si q de 0 est différent de 0, alors la fonction f sur g admet au voisinage de 0 un développement limité à l'ordre n. La partie régulière que je c'est le quotient de la division suivant les puissances croissantes à l'ordre n du polynôme p par le polynôme q. شفنا donc زاد في الفيديو سابق كيفاش نعملو division suivant les puissances croissantes à un ordre précis n d'un polynôme par un polynôme. Passons au premier exemple. Donc, on demande ici de calculer le développement limité à l'ordre 4 en 0 de la fonction f de x égale tangente x. Ben, rappelons que f de x est à tangente x. D'accord, comme elle est, c'est sinus x sur cosinus x. On voit les hypothèses du théorème Tao. Une fonction sinus admet un développement limité à tout ordre, cosinus kiff, donc les deux fonctions admettent un développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0. De plus, cosinus 0, c'est 1, donc différent de 0, donc la fonction f, les tangente x, admet un développement limité à l'ordre 4. Qu'est-ce que c'est le développement limité? Donc, je cherche la partie régulière de sinus x, donc je calcule le développement de sinus, c'est x moins x3 sur 6 à l'ordre 4 plus un petit taux de x4. Je cherche cosinus x à l'ordre 4, formule tatina 1 moins x carré sur 2 plus x4 plus un petit taux de x4. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Les parties régulières, on va s'intéresser à ces parties régulières-là, on va diviser P, le P, le théorème ou la proposition précédente, le P de x, le Q de x, on pose donc la division tâche, on va mettre donc sinus, cette partie régulière, à l'issar. On va mettre x moins x3 sur 6. À la limite, je vais x carré sur 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 24. Bon, division qui m'a chauffé qui fait on va s'arrêter à l'ordre demandé. Donc, dès qu'on obtient une évaluation ici, il reste strictement supérieur à 4, on va arrêter le procédé. Donc, on va diviser x par 1. J'atteins x. On multiplie x. Donc, j'atteins x fois 1, c'est x. X fois moins x carré sur 2, j'atteins moins x3 sur 2, qui est x fois x4, j'atteins x5. x5, il dépasse l'ordre demandé, حتى كي نقسمو على 1 من بعد. Donc, ماناش نستعملوه كان تحبوا نكتبوه، أما inutile de l'écrire, justement. نعملو توا soustraction. X moins x0 moins x3 sur 6 moins x3 sur 2, tous les plus x3 sur 2, donc je t'atteins 3 plus 3 sur 6 moins 1 sur 6, ça fait 2 sur 6, 1 tiers, donc x3 sur 3. وهذه ماناش نستعملها، نجمو نحطو moins x5، كما نشوفو اللي نشوفو x5 ماناش نحتاجها.
x3 sur 3 باش نعاودو l'opération puisque la valuation 3 أصغر من l'ordre demandé 4 نواصلو x3 sur 3 divisé par 1 تعطيني x3 sur 3 je multiplie fois ce polynôme تعطيني x3 sur 3 كي نضرب شفتو هذا اللي باش نكتبو كل زادا مناش باش نستعملو خاطر x3 fois x carré تعطيني x5 sur 6 و x3 fois x4 تعطينا x7 sur 3 fois 24 72 دونك هذوما الكل رانا مناش باش نستعملوهم on va le voir tout de suite qu'on va pas l'utiliser تو كي نعمل الديفيرونس اش تعطيني x3 sur 3 moins x3 تتنحى هذيا moins x5 sur 24 moins x تولي لك plus x5 sur 6 يعني 4 sur 24 moins 1 sur 24 3 sur 24 donc تعطينا x5 sur 8 والاخرى moins x7 شفتو تو لو كان مكتبناهمش من الاول نشوفو رانا ديجا نستعمل شرط الفالواسيون تاو نتاع الريست هذا et 5 أكبر من 4 donc l'opération se termine ici on arrête les calculs نحطو الريزولتا donc f de x développement نتاعو tangente x à l'ordre 4 c'est x plus x3 sur 3 plus un petit taux de x4 voilà comment on fait normalement توا كي نبدو نحبو نعملو نكتبو أقل شيء ممكن وإحنا نعملو في لي زوبيراسيون ديك نشوف ان تيرم باش يطلع لي هوني واني نعمل في البرودوي هون كيما هذا x5 sur 24 فات الدوغري متاعو 4 واني مش نقسمو على 1 دونك ماهيش باش نستعمل ما نكتبوش من أصله كيف هوني معادش يظهرلي كي نقسم x3 على 1 شاتيني x3 sur 3 بون كي نضرب تو هوني الأول شاتيني اللي باللكحل هذا x3 sur 3 وبعد تعطيني x5 زادا x5 راهي الديباس 4 ما نكتبوش من أصله اللي بالأحمر هذا الكل سو كي في شاتيك هوني زيرو ما عادش عندك حتى شي ما تكتبوني دونك هذا الكل ما نكتبوش دونك اون فيت on arrête les opérations هوني إذا كان تشيك ولا أي حاجة ولا نزلت ماكش متمكن منها مليح كيف كومون سا سباس اكتبو الكل حتى الأحمر اللي كتبتو ولا فسختو توا تكتبو وبعتالي دونك يطلع لك هذا بعتالي تلقى الفالواسيون ستريكتومون سوبيريور à 4 donc vous écrivez le développement voilà pour cet exemple